নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আপনারা হয়তো এরই মধ্যে জেনে গেছেন যে অমিত শাহ 3 দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে মানে কলকাতায় এসছেন। এবং এবারের যে অমিত শাহের কলকাতা সফর, সেই পুরো সফরটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে বিজেপির সাংগঠনিক ব্যাপারটাকে দেখার জন্য। মানে 2026-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্য বিজেপি ঠিক কোন রণকৌশলে কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে, সাংগঠনিক কোথায় কোথায় শক্তি বাড়াতে হবে, দুর্বলতাগুলোর কি হবে, সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা ফাইনাল হোমওয়ার্ক রাজ্য বিজেপির নেতাদের দিতেই অমিত শাহ কলকাতা এসে পৌঁছেছেন। এবং গতকাল পৌঁছানোর পর আজকে তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেন। বিজেপি নেতারা চেষ্টা করেছিলেন যে অমিত শাহকে দিয়ে যদি একটা জনসভা করানো যায়। নিদেন পক্ষে অমিত শাহ যখন কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন তখন যাতে অন্তত বাইক র্যালি করে অমিত শাহকে সল্টলেকের বিজেপির অফিসে নিয়ে যাওয়া যায়, সেরকম চেষ্টাও কিন্তু রাজ্য বিজেপির নেতারা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তার সমস্যার কারণে সেটাও সম্ভব হয়নি। ফলে মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকটাই কোথাও যেন অমিত শাহর কাছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে একটা বার্তা দেওয়ার সবথেকে বড় জায়গা হয়ে উঠল। আর সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই অমিত শাহ এদিন তৃণমূলকে তো তুলোধনা করলেনই, তৃণমূলের তো রীতিমতো কাঁচা খুলে দিলেনই, সেই সঙ্গে এদিন এমন কিছু কথা বললেন যে কথাগুলো হয়তো জনসভা হলে শোনা যেত না, অমিত শাহ বলার সুযোগ পেতেন না। কেননা এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা কিন্তু অমিত শাহকে রীতিমতো চোখা চোখা প্রশ্ন করেছেন। এবং যে প্রশ্নগুলো সাধারণ মানুষের মনে এই মুহূর্তে বিজেপিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু এদিন নির্দ্বিধায় সাংবাদিকরা অমিত শাহের সামনে রাখলেন। আর অমিত শাহও কিন্তু সেই সব প্রশ্নের বলতে গেলে প্রায় খোলাখুলি উত্তর দিলেন। মানে যতটা খোলাখুলি উত্তর দেওয়া সম্ভব সেই রকমই কিন্তু উত্তর অমিত শাহকে দিতে দেখা গেল। তবে এদিন সবথেকে বড় যেটা মজার কাণ্ড দেখা গেল সেটা হচ্ছে তৃণমূলের পেটুয়া বলে পরিচিত বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিক যখন প্রথম প্রশ্নটা অমিত শাহর সামনে রাখলেন। আর সেই প্রশ্নটা কি বন্ধুরা, ছোট্ট করে আগে দেখুন। गृहमंत्री जी नमस्कार। राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा दो प्रश्न है। एक करो अच्छा 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? তো বন্ধুরা, বুঝতেই পারছেন যে বর্তমানের সাংবাদিক কিভাবে একটা গুগলি বল দিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতেই অমিত শাহের মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবং এই যে প্রশ্নটা যে মোদিকে কেন্দ্র করে, মানে নরেন্দ্র মোদির যে বয়স, তার যে সক্রিয় রাজনীতি, মানে বিজেপি থেকে অবসর নেওয়ার বিতর্ক, সেই বিতর্কটাকেই কিন্তু খুঁচিয়ে দিতে এদিন বর্তমানের সাংবাদিক চেষ্টা করেছিলেন। আর এখানেই কিন্তু অমিত শাহ একবারে ঠিকঠাক জবাবটা বর্তমানের সাংবাদিককে দিয়ে দিয়েছেন। বন্ধুরা, আপনারা যারা রোজই রাজনৈতিক সংবাদ কিছু না কিছু দেখেন, তারা ভালো মতোই বুঝতে পারছেন যে এই প্রশ্নটা কার প্রশ্ন ছিল, কেন এই প্রশ্নটা বর্তমানের সাংবাদিক করেছিলেন। এই মুহূর্তে কে না জানে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কিংবা তৃণমূলের জন্য এই যে মোদি শাহ জুটি, সেই জুটিটা বড় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন কেন্দ্রে কিংবা বিজেপির ক্ষমতায় এই মোদি শাহ জুটি রয়েছে, ততদিন যে পিসি ভাইপোর জুটি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দাঁত ফোটাতে পারবে না, সেটা খোদ তৃণমূল নেত্রীও বুঝে গেছেন, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরাও ভালো মতো বুঝে গেছেন। আর অমিত শাহ যেভাবে এখন পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে তৃণমূল মুক্ত করার রণকৌশল তৈরি করাতে মন দিয়েছেন, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তো তিনি রীতিমতো ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অমিত শাহকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই উদ্গ্রীব যে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে সাবধান করে অমিত শাহকে মির্জাফর বলেও কিন্তু একখা দিয়ে বসে আছেন। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছে সব থেকে বড় যেটা প্রশ্ন, যে এই মোদি শাহ জুটি কবে ভাঙবে, নরেন্দ্র মোদী কবে রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন, আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে এই অমিত শাহর সঙ্গে মোদির কবে খটোমটো লাগবে। আর সেই প্রশ্নটা এদিন বর্তমানের সাংবাদিক সবার প্রথমে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে অমিত শাহকে করলেন। তার জবাবে অমিত শাহ কি বললেন? অমিত শাহ কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে আলাদা করে ডেকে তিনি এর জবাব দেবেন
এবং সেই সঙ্গে অমিত শাহ এটাও জানিয়ে দিলেন যে তিনি যে প্রশ্নটা করতে চাইছেন সেই প্রশ্ন করার বদলে তিনি যদি পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেন তাহলে ভালো হয়। পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা, যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি নিয়ে করলে ভালো হয়। অর্থাৎ পরিষ্কার কথায় অমিত শাহ যেটা বর্তমানের সাংবাদিককে বুঝিয়ে দিলেন যে ভাই, নিজের চরখায় আগে তেল দাও, নিজের চরখায় তেল আছে কিনা সেটা দেখো, তারপরে অন্যের চরখার খোঁজ নেবে, অন্যের বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করবে। তো এ তো গেল এই যে তৃণমূলের পেটুয়া বলে পরিচিত বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিকের প্রশ্ন। কিন্তু বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশি করতে চাইলেও অন্যরা কিন্তু সেই কাজটা করেনি। অন্যান্য যেসব সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হলেও তারা কিন্তু সাংবাদিকতার স্বার্থে যে প্রশ্নগুলো করা উচিত সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু তারা অমিত শাহকে করেছেন। এবং সেসব প্রশ্নের মধ্যে অমিত শাহ যাতে অস্বস্তিতে পড়েন সেরকম প্রশ্নও কিন্তু তার মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো ছিল এই বাংলাকে নিয়ে, বাইরের কোনো রাজ্য কিংবা বিজেপির কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে নয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক এই যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের গোপন আতাতের কথা। কেননা বামপন্থীরা বারবারই যেটা অভিযোগ করেন যে তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপির নরেন্দ্র মোদীর একটা গোপন আতাত রয়েছে। আর সেই গোপন আতাতের কারণেই নাকি বিজেপি কোনোভাবেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলকে সরাতে চাইছে না, তৃণমূলকে হারাতে চাইছে না। আর সেই কারণেই কিন্তু তৃণমূল এতদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করছে, বারবার ভোটে জিতে যাচ্ছে। আর এই প্রশ্নটাই যখন অমিত শাহের সামনে রাখা হলো, অমিত শাহ কিন্তু পুরোপুরিভাবে নস্যাৎ করে দিলেন, বলে দিলেন যে যে দল অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করে, অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে, সেই দলকে কোনোভাবেই বিজেপির কোনো কর্মী সমর্থক কিংবা নেতা সমর্থন করতে পারে না, পাশে কিন্তু থাকতে পারে না। অর্থাৎ পরিষ্কার কথায় এই যে অনুপ্রবেশের ইস্যু, সেই ইস্যুটাকে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহ খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন সেটা কিন্তু কোথাও যেন এদিন অমিত শাহের যে সাংবাদিক বৈঠক সেই বৈঠকে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেছে। অমিত শাহ কিন্তু তার বক্তব্যে বারবার এই অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর কথা কিন্তু বলেছেন যে বেছে বেছে এইসব অনুপ্রবেশকারীদের কিন্তু বাংলাদেশে পাঠানো হবে, এই দেশ থেকে কিন্তু উপড়ে ফেলা হবে। কেননা এই অনুপ্রবেশ এখন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, সারা ভারতের জন্য একটা নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা ভারতের যে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, সেই সুরক্ষার কিন্তু চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই কিন্তু এদিন অমিত শাহকে এই যে তৃণমূলীদের বারবার দাবি করা যে সীমান্তে তো বিএসএফ পাহারা দেয়, তাহলে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে কি করে? আর যদি অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকেই থাকে তাহলে তো তার ব্যর্থতা অমিত শাহকে নিতে হবে, বিএসএফকে নিতে হবে। তার কিন্তু এদিন খোলাখুলি জবাব অমিত শাহকে দিতে দেখা গেছে। তিনি কিন্তু পরিষ্কারভাবে আরও একবার জানিয়ে দিয়েছেন যে কেন বিএসএফ এইসব অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে পারছে না, আটকাতে পারছে না। সেই সঙ্গে অমিত শাহ এদিন এই প্রশ্নটাও তুলেছেন, যে প্রশ্নটা বন্ধুরা আমরা আগেও বলেছিলাম যে অনুপ্রবেশকারীরা যদি বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে এ রাজ্যে ঢুকেও পড়ে, ভারতে ঢুকেও পড়ে, তাহলে তাদেরকে ধরার কাজ, চিহ্নিত করার কাজ কার? নিশ্চয়ই রাজ্য প্রশাসনের, রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সরকার কি সেই কাজটা করছে? ঠিক একই প্রশ্ন কিন্তু এদিন অমিত শাহ তুলেছেন যে যদি ধরে নেওয়াই যায় যে বিএসএফ আটকাতে পারছে না, তাহলে সেই সব অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ কার? রাজ্যের তৃণমূল সরকারের। কিন্তু তৃণমূল কি সেই কাজ করেছে? বরং তার বদলে কি করেছে? বরং তার বদলে সেই সব অনুপ্রবেশকারীদের নকল কাগজপত্র বানিয়ে দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর তার ফলেই কিন্তু আজকে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় যেসব অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ছে তাদের হাতে বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গের জাল নথি পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া কিন্তু নথিপত্র বের হচ্ছে। আর তার ফলেই না আজকে পশ্চিমবঙ্গের যারা প্রকৃত বাঙালি তাদেরকেও একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে, সারা দেশে বদনামের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু সেইটাকেই তৃণমূল নেত্রী কিংবা তৃণমূলের নেতারা এই বলে চালিয়ে দেন যে বাঙালিকে নাকি সারা দেশে বদনাম করার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। সেই সঙ্গে অমিত শাহ তো এদিন এই কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি গত 5 বছরে নানা করে 6খানা চিঠি দিয়েছেন। হোম সেক্রেটারি এই রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে অন্তত 3বার বৈঠক করেছেন যে যাতে বিএসএফকে সীমান্তে তার কাটা দেওয়ার জন্য জমি রাজ্য সরকার দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সেই জমি দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে কেন্দ্রের সঙ্গে কি করে পায়ে পায়ে ঝামেলা বাঁধানো যায় সেই চেষ্টাই করতে দেখা গেছে। আর সেই অনুপ্রবেশকারীদের পাশে দাঁড়াতে এসআইআর নিয়ে
রাজ্যের তৃণমূল সরকার কি খেলা খেলছে বন্ধুরা সেটা আপনারা জানেন। এদিন অমিত শাহকে আরও একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, আর সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে ইডি সিবিআই পশ্চিমবঙ্গে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকছে, এর পেছনে কি কোনো গোপন রহস্য রয়েছে? কেজরিওয়ালকে ইডি জেলে ঢুকিয়ে দিল, হেমন্ত সোরেনের মতো নেতাকেও ইডি সিবিআই জেলে পুরে দিল, অথচ যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসকে নিয়ে এ রাজ্যে নানান কথা চলছে, নানান তথ্য উঠে আসছে, সেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের যিনি প্রধান অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো আজ পর্যন্ত ইডি সিবিআই জেলে ঢোকানোর তো সাহস পেল না। এমনই নানান অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু এদিন অমিত শাহকে এই পশ্চিমবঙ্গে এসে শুনতে হয়েছে। তবে অমিত শাহ যেহেতু পোর খাওয়া রাজনীতিবিদ এবং অনেকে তো বিজেপির চাণক্যও তাকে বলেন, ফলে সাংবাদিকদের চোখা প্রশ্ন, অস্বস্তিকর প্রশ্নও কিন্তু তিনি ঠিকঠাক সামলে নিতে পেরেছেন। মোদ্দা কথায় এদিন অমিত শাহের যে সাংবাদিক বৈঠক, সেই সাংবাদিক বৈঠক একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে 2026-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ের জন্য বিজেপি কিন্তু পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত, বিজেপি কিন্তু পুরোপুরিভাবে আত্মবিশ্বাসী। আর সেই আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই কিন্তু অমিত শাহ এদিন বিজেপির জন্য নতুন একটা টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন। তবে সেই টার্গেট আর এই দিন তিনি সংখ্যা দিয়ে বেঁধে দেননি। তিনি কিন্তু এটা বলেননি যে আব কি বার 200 পার। তার বদলে তিনি কি বলেছেন? তার বদলে তিনি যেটা বলেছেন যে এবার মানে 2026-এ বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে 2/3 ভোটে জিতবে। আর এটা শুনেই অনেকেই যেটা বলছেন যে না, এবার সত্যি কোথাও যেন অমিত শাহকে একটু সিরিয়াস মনে হচ্ছে, এবারের বিধানসভা ভোটকে কিন্তু বিজেপি বেশ সিরিয়াসলি দেখছে। আর সেটা কতটা সিরিয়াসলি বন্ধুরা, অমিত শাহের এদিনের যে সাংবাদিক বৈঠকের প্রশ্ন উত্তর পর্ব সেটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। There is anxiety among the Motua communities regarding the papers and documents to be produced in the SIR process. And would you like to consider anything so that they can get rid of their anxiety? मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। अमित जी, दिस इज अत्रि मित्र फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पिछले कई इलेक्शन में हम लोग देखे हैं कि योर ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड टू डोमिनेट in the day of election with TMC. So is your organization is ready for now in 2020? आपने ध्यान से नहीं देखा है। मैंने इसीलिए पहले भाजपा की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बनाई। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। प्रसेनजीत बख्शी, दूरदर्शन। आप विकास की बात कर रहे थे। हम अलग अलग शहर में जब मेट्रो की बात करते हैं तो हम मेट्रो की सूचना घोषणा देखते हैं और बाद में 2-3 महीने बाद मेट्रो चढ़ते हैं। लेकिन कोलकाता में हम देखते हैं कि हम बचपन से मेट्रो का काम चलते रहते हैं और खास तर से मैं जब ऑफिस जाता हूं देखता रहता हूं कि एक जगह है जहां पे मेट्रो का काम आधा अधूरा पिछले कई सालों से है और 2-3 बार हाईकोर्ट का इंटरवेंशन के बावजूद भी वो काम हो नहीं पा रहा है और इसीलिए कई सारे जो यात्री है काफी उसका दिक्कत हो रही है। तो ये जो इस यहाँ पे विकास का काम इस तरह से केंद्र और प्रदेश की खींचतानी में रुकावट देखते हैं, इसमें कैसे इसका इलाज किया जाता है? बैठ जाइए। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है।
जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही नहीं। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में, लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। एबीपी। अमित जी, अभी आपने वंदे मातरम की चर्चा का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ में जो है एक चर्चा और हुई थी, जी राम जी जो अभी कानून की शक्ल ले चुका है। उस दौरान भी जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार ये कहते रहे कि सरकार, केंद्र सरकार से फंड ही नहीं आता तो हम विकास कैसे करें, वो फंड रोकना और उसका विरोध किया। देखिए भाई, इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा, तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। लोहिया, एनडीटीवी। गृहमंत्री जी नमस्कार। पहला सवाल यह है कि कई ऐसी केंद्र की स्कीम्स आती हैं जिनको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा। और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देश भर में है। उज्जवल राय, एएनआई। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है, और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। 26 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है,
गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आज ममता बनर्जी लगातार 2 दिनों से का एक अपना स्वभाव है, लेकिन उनपे जो है तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाती है इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बांग्ला। अमित जी, एक सवाल बार बार एक नैरेटिव फैला जाता है टीएमसी और लेफ्ट के तरफ से कि बंगाल में जितना भी काम कर ले बीजेपी कार्यकर्ता, ऊपर कुछ सेटिंग वगैरह है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जीतना नहीं चाहते। आज पूछता है बंगाल, जवाब चाहे बांग्ला, आप लोग बंगाल को जीतना चाहते हैं? कितना सीरियस है सेंट्रल बीजेपी? देखिए भाई, मैं यहां आकर प्रेस कर रहा हूं। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। जी, मैं यहाँ। ये अभी आप कह रहे थे कि 3000 जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं घर छोड़कर भागना पड़ा उनको इलेक्शन के कारण, 300 की हत्या भी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर मतलब लोग जा ही नहीं पाएंगे बूथ पर? तो देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। CNN News 18. Sir, there has been a huge attack by the Trinamool leaders that the election commission is BJP commission. That's what they say, and whatever deletion is taking place, that is at the behest of BJP. So how do you react to that, sir? देखिए, ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशियरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, SIR लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। मैंने नहीं कहा भैया, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, आए ही है। तृणमूल को अरे सुनिए ना, समझ गया मैं आपका सवाल। तृणमूल को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि तृणमूल अपने अव्यवस्थाओं के कारण, अपने कामों के कारण जनता के बीच में कमजोर हो चुकी है। बांग्ला। अमित जी नमस्ते। PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हम जानते हैं हमारा देश का काफी कड़ा एक आइन है, जिस आइन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल चला गया, हेमंत सोरेन जेल चला गया। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में ED कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया है, एक कंपनी है लीप्स एंड बाउंस जिसका 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ है, लेकिन उसका मालिक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका नाम है अभिषेक बैनर्जी, MCMP, आप जानती है। इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये हवा उठ रहे हैं, नैरेटिव्स उठ रहे हैं। बीजेपी का जो लोअर लेवल का नेता भी है वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों अभिषेक बैनर्जी अरेस्ट नहीं हुआ, उसका कंपनी का 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। बीजेपी के लोअर लेवल के नेता का मुझ पर छोड़ दीजिए,
बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी के काम में दखल नहीं देती है। एजेंसी जो न्यायिक काम होगा वो जरूर करेगी, किसी से डरेगी भी नहीं, किसी को बचाएगी भी नहीं। G24। हर बार चुनाव के पहले आप जब बंगाल आते हैं, अब तक एक टारगेट देते हैं बीजेपी लीडर और सभी को, तो इस साल 26 के चुनाव के पहले अब सुने नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं।